आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एडीडीए द्वारा आसनसोल की प्रमुख सड़कों में से एक विवेकानंद सरणी सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस कार्य पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शुक्रवार को राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम एस पन्नाबलम, एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्त, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास और एडीडीए के सीईओ राजू मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। बताया जाता है कि यह परियोजना आसनसोल शहर के जुबली मोड़ से इंदिरा चौक और स्कोप गेट तक की सड़क के पुनर्निर्माण और विस्तार के लिए है। इस सड़क के अपग्रेडेशन में स्मूथ पिचिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग और फुटपाथ का पुनर्निर्माण शामिल है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस सड़क के चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन से शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और लोगों को जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल शहर के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इस सड़क के पुनर्निर्माण से लोगों को काफी राहत मिलेगी और शहर की सुंदरता में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि शहर में बेहतर सड़कें, सुचारू यातायात और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। শহরে ঢুকলাম যে শহরটা জেলার নয় রাজ্যের আসলে অন্য একটা জায়গায় তাই সফলতা কামনা করব যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু এবং তাড়াতাড়ি শেষ হয়। আমি দেখছি টাইম অফ কমপ্লিশন 300 দিন, 3 মানে প্রায় 1 বছর, তো 65 দিনে 1 বছর। এটা যত তাড়াতাড়ি করে নেওয়া যায় তাহলে তত তাড়াতাড়ি আমাদের এখানকার মানুষরা সুবিধা বলতে 6 মাসে হয়ে যাবে, হয়তো আরো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে যদি ভালো কেউ কন্ট্রাক্ট পায়, ভালো কোম্পানি তাহলে। দেখুন এক্ষুনি কথা আমাকে চেয়ারম্যান সাহেব বলছিলেন যে এই মাসেই আমরা প্রায় 50 কোটি টাকা নতুন রাস্তা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে করা হয়েছে এডিডি এবং যে গত সপ্তাহে আর হচ্ছে বিনবগ্রাম থেকে রানীশাহের 2.7 কোটি টাকা একটু ভ্যালু। वहीं एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्त ने कहा कि विवेकानंद सरणी की सड़क का पुनर्विकास आसनसोल शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा। यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सुंदरीकरण और चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक था। 50 কোটির উপরে 60-70 কোটি টাকা হয়তো আমরা শুধু কাজের উদ্বোধন করেছি এবং এইরকম নয় যে উদ্বোধন হয়ে গেল বলে না, সেই কাজ কিন্তু আমাদের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কাজও চালু হয়ে যাচ্ছে এবং ভেরি শিওর এগুলো 6 মাসের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। তাতে সহযোগিতা আমি যেতে চাই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 বিএইচকে অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 0334190330, 8617877725, 9333107047।